Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi sama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durus Lughat tahapan kedua. Dari minggu lalu materi kita di daras yang ke-16, ad-darsu as-sadis asyarah. Latihannya minggu lalu tentang yang pertama ini latihan tentang al-alamul ma'dul, artinya nama yang diubah dari aslinya gitu. Al-alamul ma'dul, al-alam artinya nama, al-ma'dul yang diubah, yang ditukar dari bentuk aslinya. Contohnya kata Umaru di sini dia bukan asli dia. Asalnya itu minggu lalu sedikit kita jelaskan ya. Asalnya Amirun. Itu asalnya. Amirun. Kebiasaan orang Arab tuh meringkas dia. Diubah menjadi Umaru ala wazan fu'alu gitu. Wazannya fu'alu. Berarti dia bagian dari mamnu minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin. Bagian dari mamnu minas sarf. Umar ini alasannya dia nama al-alamul ma'dul ala wazan fu'alu. Asalnya Amirun gitu ya. Kemudian Zufaru juga sama dengan seperti Umar, asalnya Zafirun. Ikut wazan fu'al menjadi Zufaru mamnu min as-sarf. Hubalu asalnya Habil, lalu diubah menjadi wazan fu'alu mamnu min as-sarf. Hubalu wazannya fu'alu. Zuhalu asalnya Zahilun, lalu diubah ke wazan fu'al menjadi Zuhal. Asalnya ini. Zainya panjang, ada alif. Zahilun. Selanjutnya Zahilun jadi Zuhalu. Wazannya fu'alu. Ini min as-sarf. Jadi disebut al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dul. Akhir Rustam, kita baca keterangannya. Nah, Ustaz. Al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dulu artinya nama yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan di atas wazan fu'alu. Nama ini dilarang menerima tanwin. Berarti mamnu mina sarf. Alasannya apa? Al-alamul ma'dul ala wazan fu'alu. Contohnya Umaru aslinya itu Amirun. Zufaru Zafirun. Hubalu Habilun. Zuhalu Zahilun. Itu dia disebut al-alamul ma'dul. Nama yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lain di atas wazan fu'alu. Sampai sini paham? Rustam? Paham, Ustaz, insyaallah. Ya, latihan ke-8. Ta'ammal mayali. Perhatikan apa-apa yang
Perhatikan Bapak yang di bawah ini. Nah, Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. nah itu dia. Khalid, Hamid, Ali, Hisham bisa ditanwin. Emang aslinya Khalid. Sekarang bawahnya Umar, mamnu minas saraf. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Nah, alasannya apa dia? Empat kata ini mamnu minas saraf. Al-alamu, Ramul Ma'dul, ala wazan, Fu'alu. fu'alu. Apa? Umar nama sahabat Nabi kan? Zufar juga nama. Hubalu, ismu, Hubalu, Ismun, Sonamin. ismu sanam. Nama berhala. Berhala. Zuhalu, Zuhalu, Ismun, Kaukabin. ismu kaukabin. Nama Bintang. bintang. Hubal nama berhala, berhala orang Quraisy, kafir Quraisy. Kita lihat nih. Dia tidak boleh tanwin ya. Ya. Mamnu minas saraf. Jangan ditanwin. Gitu. Tapi di kamus tuh pakai tanwin, harusnya nggak pakai ini. Ya, terus Hubal, Hubalu, patung jahiliyah di Ka'bah. itu namanya Hubal. Asalnya apa dia? Habil, Habilun, Habil. Zuhal, ya Zahil, nama Zahil. Eh, Zuhal nama bintang tadi ya. Kaukab. Ya, ismu kaubab. Zuhal. Kalau sin, Zuhal. Allah meninggalkan. Zahal. Nama bintang. Nama bintang yang jauh. Zuhal. Dia di kamus ditanwin harusnya nggak bisa ditanwin mamnu minas sarf. Ya, harus tanwin. Zuhal nama No. bintang. Kan Zuhalu. Wazannya apa? Fu'alu. Fu'alu. Bukan. Terus Ustaz. Abu Umar baca sekali lagi. Al-alamu. Al-alamul ma'dul. Al-alamul ma'dul artinya nama yang berubah dari keadaan satu ke keadaan yang lain dan di atas wazan fu'alu. Nama ini dilarang menerima tanwin. Nah, contohnya Umar aslinya Umar aslinya Amirun. Zufaru, Zufaru aslinya Zafirun. Hubalu, Hubalu aslinya Habilun. Zuhalu aslinya Zahilun. semuanya mamnu. Mamnu min as-saraf. Alasannya apa mamnu as-saraf? Al-alamu Al-alamul ma'dul. ala wazan Ala wazan fu'alu. fu'alu. Nah, ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Itu boleh tanwin. Khalidun, ya kan? Boleh tanwin. Bawahnya al-alamul ma'dul. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Hubal ismu, Hubalu, ismu sanami. Zuhalu
Wa zuhalu ismu kaukabi. Nah, boleh sampai sini? Boleh, Ustaz. Nama semua ya, al-alam. Al-alam. Bukan sifat, tapi nama. Mamnu minas sarf. Alasannya al-alamul Al-alamul ma'dul. ala wazan. Ala wazan fu'alu. Nah, syukran Abu Umar. Zufar itu nama orang, Ustaz. Zufar nama laki-laki orang. Zufar. Asalnya apa dia? Zafiru. Zafirun. Fa'ilun. Syukran Afan. Abu Umar. Akhirnya beli hadir. Naam Ustaz. Kita bahas sekarang perbezaan antara Umaru dan Umaru wa Amrun. Amrun. Umaru mamnu Minas saraf. alasannya al-alamu Ah, al-alamul ma'dul. ala wazan Fu'alu. fu'alu. Kalau Amrun boleh tanwin. Amrun mimnya Amrin. mati. Mimnya disukun kan? Naam Ustaz. Kemudian kita beri tambahan ujungnya ada huruf Wow. waw. Fungsinya untuk apa dia? Nah, Fungsi huruf waw di ujung di belakang wow untuk membedakan membezakan Umaru. antara dia dengan Umaru. Nah, Namanya waw apa? wow tambahan. Waw fariqah. Beda. Oke. Bisa. Dengan Umar tak ada waw. Naam Ustaz. Contohnya kharaja. Kharaja Umaru. Umar sebagai Umar sebagai fa'il. marfu Marfu bid-dhammah. dhammah, tapi tanpa tanwin, bila tanwin. Naam. Jangan ditanwin. Jangan Umarun, Umaru. Mansub Sa'altu Umara. saya bertanya. Saya telah tanya Umar. Umara sebagai Muf'ulun bihi. mansub Mansub bil fathah. bil fathah, tapi bila tanwin, tanpa di tanwin. Majrur tabatu Katabtu ila Umara. ila Umara. Ila harfu Ila harfu jar. Umara Umara ismun majrur. ismun majrur wa alamatu jarhi Wa ala dumma jarrihi muqaddarah. bukan Hah? muqaddar. Petanda jarnya ada tuh di atas huruf ra. Li'annahu min Ya, apa? tanda jarnya apa dia? Wa alamatu jarrihi Fathah. fathah, bukan kasrah. Nah, Ustaz. Li'annahu mamnu' Li'annahu mamnu minas saraf. wa illatuhu alasannya al-alamu al-alamu alasannya wa illatuhu Wa illatuhu Ustaz. ilat alasannya dia mamnu minas sarf al-alamul ma'dul ala wazan Al-alamul ma'dul ala wazni ala wasni fu'alu. fu'alu. Ulangi, ila harfu Ila harfu jar. umara ismun Umara ismun majrur. wa alamatu jarrihi Wa alatu wa alamatu jarrihi fathah. al-fathatu li'annahu Mamnu minas saraf. wa illatuhu Wa illatuhu
Eh, Al-alamu, Al-alamu al-ma'dul, al-ma'dul ala waz wazan ala wazan fu'alu. fu'aluna. Sedangkan amrun, amrun boleh tanwin. Contohnya Akhiramli, Na'am Ustaz. amrun, Amru amrun amrun, talibun. Nah, amrun, amrun talibun jadidun. amr, seorang, Amr amrun seorang siswa yang baru. jumlahnya jumlah apa ini? Ismiyah. Amrun sebagai, Eh, Mubtada. terus, marfu, Eh, Marfu bid-dhammah um, dan cukup talibun marfu. Dan juga khobar. khobar, ya. Jadidun na'at. Contoh kedua, sa'ala, Sa'alal mudarrisu amran as'alitan as'i, as'i, as'ilatan kasyiratan. guru itu bertanya Guru itu bertanya soalan-soalan yang banyak kepada kepada Amrun. Amrun. Mana huruf wawu pada kata Amran? Ini di fathah dihapuskan karena tambah alif. Ditukar menjadi Alif. alif. Wawu ditukar alif. Ketika dimansub, tak pakai wawu lagi. Tukar alif. Amran. Sebagai maf'ulun. Maf'ulun bihi. Ketika majrur, muncul lagi wawunya. Liman. Liman hazal qalamu Hmm. huwa li Huwa amrin. li amrin. Lam harfu Lam harfu jar. Am amrin ismun majrur. sim majrur. Wa alamatu jarrihi. Wa ala matu jarrihi bil fathah. Bukan, mana fathah? Tak ada fathah. Eh, wa ala Bawah. matu jarrihi bil kasrah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al kasratu. Wa alamatu jarrihi kasrah. Wawunya wawu apa ini? Wow. Apa tadi? Wawul fariqah. Farika. Pembeza antara dia dan Umar. Wawu apa namanya? Wow. Farika. Fariqah. Ketika masuk, hapus wawunya. Nanti alif. Ya, kita baca. Ramli. Umaru wa Amrun. Umaru wa Amrun. Perbezaan. Perbezaan keduanya. Umaru dilarang dari tanwin, sedang Amrun tidak dilarang menerima tanwin. Nah, boleh tanwin Amrun, ya kan? Nah, Dua. wawu pada Amrun fungsinya untuk membezakan menulisan keduanya. Nah, sebagai wawu fariqah, pembeza. Wawul Nah, fariqah. Dalam i'rab, dalam i'rab Amrun marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah. nah, seperti kata nama lainnya, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadin, Amrun, Amran, Amrin. Adapun Umaru, Adapun Umaru marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan fathah karena nah, terlarang dari tanwin. majrur bil fathah tadi itu contohnya kan? Kata Sa'altu betul ila Umara, bukan ila Umarin. Nah, boleh kan? Nah, Ustaz. Ila Umara. Huruf waw tetap ada. Sambung. Huruf waw tetap ada Amrun pada dua keadaan.
yakni rafa dan jar, yaitu amrun dan amrin, dan berubah menjadi alif pada kondisi mansub. Nah, wawunya tukar alif ketika mansub. Tadi kan contohnya kan Nah, Ustaz. ini amran, sa'alal mudarisu amran. Ya, dalam beli ta'ammal ma yali. A'ammal ma yali. Perhatikan apa yang di bawah. berikut ini. Amrun marfu, hamzah Haza talibu ismuhu Amrun. belajar ini. Belajar ini nama dia Amrun. Ismuhu mubtada'nya, amrun sebagai Khabarnya. khabar. Isnan lahiri. Aina Amrun. Di mana amr? Di mana Amrun? Aina isim istifham, mahalnya rafa sebagai Khabar. khabar muqaddam. Amrun Amrun mubtada muqaddam. Muakhar. akhar. Thalatha Daraba Amrun Umara. Amr telah memukul. Amrun telah memukul Umar. Amrun sebagai Fa'il. fa'il marfu gitu. Marfu Arba. bidom. Amrun talibun jadidun. Amr Amrun seorang belajar yang baru. mubtada juga. Amrun mubtada. Itu yang marfu. Yang mansub buang wawunya, tukar dengan alif ba. Ara'aita Amran. Adakah kamu melihat Amrun? Amran sebagai Muf'ulun bihi. bihi mansub bil fathah. Wawunya hapus, tukar alif kan? Nah, Ustaz. Senan Sa'alal mudarrisu Amran as'ilatan katsiratan. guru bertanya Guru bertanya pada pada Umar Amr, soalan-soalan yang banyak. pada Amr atau Umar. Salasa Doraba Umaru Amron. Umar Umar telah memukul Amron. Amran. Lebih. Wawunya tukar alif. Wow. Jim majrur. Haza kitabu Amrin. Ini buku. Ini buku Amrin. Kitabu mudhaf. Amrin Mudhafun ilaih. majrur Bil kasrah. Isnan Liman hazal qalamu. milik siapa? Ini mempunyai ini kolam mempunyai sifat. Milik siapa pen ini? Milik sifat pen ini wali Amrin. Ya, Dia milik Amrin. Alasa Li'abtu ma'a Amrin. La'ib itu La'ibtu ma'a Amrin. saya bermain. Saya bermain sama Amrin. Ma'a zarfu Ma'a sarfu makan. zaman. Zarfu makan. Oh, makan Ustaz. Mansubil Bil fathah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Amrin Amrin. mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihi majrur. Bil kasrah. Nah, rangkumannya ada di bawah. Amrun, Amran, Amrun, Amran, Amrin. Umaru, Umara, Umara. Nah, Umar tak boleh majrur bil kasrah.
ya kan? Tak boleh kasrah kan? Naam Ustaz. Majrur bil fathah. Boleh paham sini, Firamli? Insyaallah Ustaz. Baca semula tanpa diartikan. Naam. Hazat talibus muhu amrun. Mm. Aina amrun doraba umarun umara. Ulangi doraba Doraba amrun umara. Naam umara. Kemudian Amrun talibun jadidun. Ara'aita amran sa'alal mudarrisu amran as'ilatan kasyiratan. Jim salah. Doraba Umaru amran. Jim Hadza majrur. kitabu amrin. Liman Sudah. hadzal qalamu huwa li amrin. Laibtu ma'a amrin. Nah, syukran Ramli. Afwan Ustaz. Ibnu Rizal nih, langsung ta'ammal kita merajaah. Baik, bismillah. Ta'ammal ma yali. Hadza talibus muhu amrun. Aina amrun? Daraba amrun umara. Amrun talibun jadidun. Mansub. Ara'aita amron? Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan katsiratan. Nah. Daraba Umaru amron. Nah. Majrur. Hadza kitabu amrin. Liman hadzal qalamu huwa li amrin. La'ibtu ma amrin. Nah. Bisa Ibnu Rizal nih. Kalau bisa Ustaz, insyaallah. I'rabnya amrun talibun jadid. Amrun mubtada'un. Marfu'un bid dhammah. Talibun khabar marfu' bid dhammah. Jadid wa huwa man'ut. Jadidun na'atun marfu'un bid dhammah. Nah, wawunya waw apa itu? Waw fariqah. Beda antara dia dengan Umar. Waw fariqah. Bukan waw jamaah. Ya kan? Bukan waw jamaah, waw fariqah. Karena kalau nggak tulis wawnya agak rancu tuh. Coba aja hapus nih wawnya nih. Nomor 3 tuh. Iya, Pak, sangat-sangat. Rancu kan? Rancu sekali. Dikasih wow untuk membedakannya. Syukran. Dari Zali. Abu Adam. Ta'ammal ma yali. Hadza talibus muhu amrun. Aina amrun? Daraba amrun umara. Amrun talibun jadidun. Ara'aita amran? Sa'alal mudarrisu amran as'ilatan katsiratan. Daraba Umaru amran. Hadza kitabun amrin. Hadza kitabu amrin. Liman hadzal qalamu huwa li amrin. La'ibtu ma'a amrin. Kalau Umar nggak boleh tanwin, majrur bil majrur bil kasrah. i'rabkan ya. Katabtu ila Umara. Naam, katabtu ila Umara. Katabtu ila harfu jar mabniin ala sukun. Umara majrur ismun majrur bi ila gitu. Ismun majrur wa alamatu jarihi kasrah.
bukan. fathah. Fathah. Li'annahu 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 mamnu eh, mamnu ilmul minah li'anna ma'lum min saraf wa illatuhu wa alasannya illatuhu ilmul ma'dul. al-alamu. Al-alamu Al-alamul al-alamul ma'dul. Nah. ala wazan Ala wazan fu'alu. fu'alu asluhu Asluhu amirun. hamirun. Nah, gitu. Nah, Syukran. Mbak Adam. afwan. Abu Rabbani marfu نعم أستاذ. amal تعمل ما يلي. هذا الطالب اسمه عمر. bukan. Oh. هذا Ismuhu الطالب اسمه عمر. amrun. أين عمر؟ ضرب عمر عمر. عمر طالب جديد. Nah, wawunya bukan wawu ataf, واو ya فريق. kan? Wawu fariqah. Jangan dibaca wa uma, jangan dibaca fathah. Dia tertulis tapi tanpa dibaca. Hanya ditulis saja tanpa dibaca kan? نعم أستاذ. Ba mansub, wawunya dihapus. Ketika masuk hapus wawunya. Ganti alif. رأيت عمرا. Anta Apakah engkau melihat Umar? ara'aita gitu. Ar-ra'aita amron? Senang. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan katsiratan. Alasa. Doroba Umaro amron. Ulangi. Doroba Umaro amron. Bukan umarah, fa'il marfu. Oh, doroba Umaru amron. Nah, umaru fa'il. Nah, Ustaz. Amran maf'ul bihi. Jim. Hadza kitabu amrin. Nah, Liman hadzal qalam? Huwa li amrin. La'ibtu ma'a amrin. la'ibtu ma'amrin. Irabkan tadi. Katabatu ila. Katabtu ila Umaro. Ila harfu jarrin. Mabni ala fath ala sukun. Umaro ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi fathatun li'annahu mamnu minas sorfi wa illatuhu al-amalul mabdul al-alamul ma'dulu ala wazan fu'alun wa asluhu amirun. Berat. Berapa nih? Makmun. هذا الطالب اسمه عمرو. أين عمرو؟ ضرب عمرو عمر. عمرو طالب جديد. رأيت عمرا؟ سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة. ضرب عمر عمرا. Jim mansub. هذا كتاب عمرو. لمن هذا القلم؟ هو لعمرو. لعبت مع عمرو. Katabtu ila Umara. إلى حرف الجر مبني على السكون. أمراء اسم المجرور وعلامة جره فتحة
الممنوع من الصرف وعلته وعلته العلم المعدول العلم المعدول على وزن فعل فعل aslinya عامر Makmun Abu Umar Abu Umara dan هذا تأمل ما يلي. هذا الطالب اسمه عمرو. Amrun أين عمرو؟ Aina Amrun ضرب عمرو عمر. عمرو طالب جديد. mansub أرأيت عمرا؟ سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة. kenapa ضرب عمر عمرا. هذا كتاب عمري. Wangi هذا كتاب كتاب عمري. kita tidak boleh kan kita Bu Amrin كتاب عمري. لمن هذا القلم؟ هو لعمري. لعبت مع عمري. itu Ma Amrin ma'a dzarfu Khalsa? ma'a itu ma'a dzarfu apa dia مع ظرف زمن. ظرف مكان. makan منصوب منصوب بفتحة bil fathah wa huwa mudaf وهو مضاف. عمرو عمر مضاف إليه majrur مجرور بالكسرة. wal wawul واو الفارقة. fariqah na'am wa fariqah adapun Umar كتبت إلى عمر ila harfu إلى حرف الجر. Umar عمر اسم مجرور وعلامة جره فتحة لأنه ممنوع من الصرف وعلته العلم المعدول على وزن فعل وأصله عامر وأصله عامر. asalnya Amir tukar jadi Umar fu'al mamnu min as-sarf. Ini soal. Padahal termaksud dalam Amrun ini individu orang berbeza tapi namanya memang Amrin ataupun sebenarnya Umar. Yang mana? Sebagai contoh yang di atas ini daraba Amrun Umara. Ini dua orang Umar ataupun berbeza? Memang Amrun namanya. Namanya Amr bin As. Nama sahabat Nabi Amr ibn As. Nah, ya kan? Nah, Amr bin As, nama sahabat Nabi. Umar ibn Khattab. Ya kan? Kalau Umar mengukur Umar, macam mana Ustaz? Umar ukur Umar. Daraba Umara. Gitu. Barisnya berbeza. Seperti nomor 3 kan? Nah, ada dua orang dua orang namanya Umar bin Muhammad, Umar bin Ali. Yang pertama marfu daraba Umara. Gitu. Pertama marfu, dua mansub. Ya kan?
Boleh? Boleh insyaallah. Ya. Syukran. Umar, Afwan. akhi Akil, Lanjut, Ustaz. ta'ammal. Ta'amal ma yali. Hmm. Wahid. Hadza tolibu ismuhu Amrun. Nah, Isnain. Aina Amrun. Salasa. Daraba Amrun Umaro. terus arba'ah. Ada Amrun tolibun jadidun. Ba. Ba. Wahid. Aro'aita Amrun. Isnan. Salal mudarisu Amron as'ilata kasiratan. Ilatan nakirah. As'ilatan kasiratan. Hmm. Salasa. Daraba Umaru Amron. Nah, jim majrur. Wahid. Haja kitabu Amrin. Hmm. Isnan. Liman hadal qalamu huwa li Amrin. Salasa. Nah, Laibtu ma'a Amrin. nah, irabkan fi Akil. Katabtu. Katabtu ila Umaru. Ila Hmm. harfu jar mabniun ala sukun. Nah, Umaru ismu majrurun ismun majrur bi ila gitu. Ismu bi ila majrurun bi ila wa alamatu jarrihi wa bila wa alamatu jarihi fathatun li'annahu li'annahu mamnu'un li'annahu mamnuun minas. li'annahu mamnuun min asab Nah, mamnu' minas sarf. Seperti nama perempuan. Aku menulis kepada Aisyah. Katabtu ila. ila Aisyatu. Bukan. Aku menulis kepada Zainab. Katabtu ila Jainabas. Zainab. Aku menulis kepada Maryam. Maryama. Umar. Tak boleh. Dia Nggak boleh majrur. tanwin. Tak boleh tanwin. Jadi majrurnya dengan Fathah. fathah. Kalau Maryam alasannya dia al-alamul mu'annats, nama perempuan kan? Naam, Ustaz. Kalau Umar alasannya al-alamul Mamnu min asab. alasannya apa? Ini al-alamu Alamul ma'dul. ala wazan Fu'alu. fu'alu. Kalau Maryam al-alamul Mu'anas. mu'annas, bukan ma'dul. Alasan dia mamnu minas sarf, nama perempuan ya kan? Kalau katabtu, aku menulis surat kepada Edward. Katabtu ila Eduardo, ya kan? Betul. Ila Eduardo. Eduardo juga mamnu mina sarf. Alasannya dia nama juga al-alamu Al-alamu minus. ajam, nama ajam kan? Majamna. Al-alamul ajam, nama ajam tak boleh juga tanwin. Ila Eduardo, ya kan? Ideal satu, benar kan? Sekarang ya akhir. Apaan, Ustaz? Akhir Rustam, Wahid, Fadl. Ya Rustam ada? Akhir ini mungkin. Hamzah. Wahid. Ma yali. Hazat tolibus muhu amrun. Nah. Aina amrun. Doroba amrun
umara. Sah. Amrun talibun jadidun. Ba mansub. Araita amron. Sa'alal mudarisu amron as'ilatan kathiratan. Thalatha. Doroba umara amron. Lagi. Doraba. Doroba Umar fa'il. Dhammah. Hamzah. Doroba umaru amron. Nah, gitu. Jim. Hazal kitabu amrin. Liman hazal qalamu. Sah. Huwa li amrin. Arba'ah. Laibtu ma'a amrin. Nah, laibtu ma'a amrin. Bisa ditanwin. Kalau Umar tak boleh tanwin. Contohnya katabtu ila umara. ila harfu jar mabni ala sukun. Umara ismun Umara ismun majrur bi ila. wa alamatu jarrihi Fathah. li'annahu mamnu' minas sharaf. wa illatuhu alasannya Wa illatuhu al-alamu al-alamu ma'dul ala wazan fu'alu wa asluhu asmuhu amirun. Jadi sebagian nama bisa ditukar dengan wazan fu'alu. Amirun, Umaru, Zafirun, Zufaru, Zahilun, Zuhalu, Hamilun, menjadi Hubalu ala wazan fu'alu. Mamnu' minas sharaf. Syukran gede. Bagus, baru. Rustam ada? Hadir? Abu Uwais? Fadal? Namzat. Ta'amal mayali. Hadat talibu ismu amrun. Aina amrun. Doroba amrun umaro. Amrun talibun jadidun. Mansub, Mbak. Arwaitu amron. Arwaita amron. Sa'alal mudarisu amron asilatan kasiratan. Doroba umaru amron. Jim majrur. Haza kitabu amrin. Liman hazal qalamu huwa li amrin. Laibatu ma'a amrin. Amrin boleh tanwin. Adapun Umar tak boleh tanwin. Majrurnya dengan fathah. Irabkan katabtu ila umaro. Ila isim majrur. Ila harfu jar mabniun ala sukun wa umaro ismun isim majrur bil ilah wa alamat jarihi fatatun wa li'anahu
Mamnu li'annahu asmaul khamsah. Manhu minas sorof. Li'annahu minas sorof. wa illatuhu Wa ilatuhu al-alamu al-alamul ma'dud. ma'dul Al-alamu ma'dul gitu. Alamu ala ma'dul wazan gitu. ala wazan Ala wazan fu'alu. asluhu Aslu amirun. bagus Amirun jadi Umar. Sekarang Mantap. Bu Wes, Tafadhal. Akhi Rustam, ada Rustam? Ada ya? Simak beliau. Udah semua kan latihan ini? Siapa lagi yang belum? Nah, sudah semua sebenarnya. Kita langsung latihan berikutnya. Mengenal kembali nama-nama yang tak boleh tanwin sebagai sifat. Ini sifat, bukan nama ya, sifatnya ini. Untuk mudzakkar akharu, muannasnya ukhra. Akharu artinya yang lain. Akharu artinya yang lain. Yang lain. Sebenarnya dia pun wazannya sama, fu'alu, al-alamul ma'dul. Wazannya fu'alu juga ini. Dalam penjelasannya itu wazannya fu'al. Sama seperti Umar. Muannasnya ukhra. Ukhra ada alif maksurah di ujung. Alif maksurah. Keduanya sifat. Sifat gitu. Mamnu minas saraf. Enggak boleh tanwin. Abu Adam, kita baca keterangannya mungkin. Nah, Ustaz. Kata akharu bentuk muannasnya adalah ukhra dan keduanya tidak boleh ditanwin. Sahih. Mamnu minas saraf. Mam. Ya. Alasannya nama atau sifat ini dia? Sifat Ustaz. Sifat bukan nama. Sifat ala wazn fu'al. Fu'al. Kalau ukhra muannas. Muannasnya apa? Ukhra. Ukhra. Ada alif apa tuh ukhra ini? Alif Apa dia? alif Ukhra. Seperti Musa. Nam. Alif Mak. maksu. Maksurah. Surah. Maksurah. Nam. Pun maksurah. Maksurah. Alif maksurah. Maksurah. Bentar. Berarti di daras kita itu daras 7. Tersebut sabi'. Ketika sifat juga ini. Sifat sabi'. Sadis kali ini. Ini. Bu Adam nih, lama kita belajar ini. Sifat ala wazan fa'lan, muadzakarnya fa'lan. Contohnya Yusufu Kaslanu. Kaslanu itu sifat kaslan ala wazan fa'lan. Muannasnya Maryamu Kasla. Kasla tuh ada alif apa tuh? Alif maksurah. Ini maksurah sama seperti ukhra. Ini kan? Nah. Ukhra ada alif maksurah. Ukhra muannas dari akharu. Belakannya akharu. Ya panjang ini akharu gitu. Panjang akharu. Berarti lagi ini Hamidun Jaw'anu. Maryamu Jaw'a. Jaw'a tuh ada alif maksurah di ujung. Menunjukkan sifat muannas.
Yang sama akharu mudzakkar, ukhra muannas. muannas. Ada alif maksur. Surah. Ya. Ta'am iqra Iqra 10. ma yali. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Kharaja minal fasli Hamzatu wa talibun akharu. Hamzah dan seorang pelajar lain. Hamzah dan seorang pelajar lain keluar dari kelas. Talibun man'utnya berbentuk ma'rifah atau nakirah. Talibun Nakirah, Ustaz. nakirah. Akharu na'atnya. Na'atnya di akhir. Sifat Talibun bukan akhar. nama. Sifat dia kan? Naam. Kalau bosan fu'al fu'alu min as-sarf. Jadi man'utnya nakirah kebanyakan. Naam. Nakirah. Bahkan semuanya nakirah. Senang. Hadza baituna walana baitu akharu. Nakirah baitun. Ini rumah kami dan milik kami rumah yang lain. Kami mempunyai rumah yang lain. Baitun akhar. Alasa. Dakhala al-maktabatu qabla Dakhala muta'addi. Dakhala al-maktabatu. Ulangi. Dakhala mansub dia selepasnya maf'ul bih. Dakhala maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la panjang la nafiyah la a'rifahu la a'rifihi Ustaz. Bukan. Arafa ya'rifu. Fa'ala yaf'ilu. A'rifuhu. Kepala itu dan seorang laki-laki lain saya tidak mengenalnya. Telah masuk ke dalam pustaka. Qabla qalil. Barusan sesaat yang lalu. Arba'ah. Ghabal yawma Bashiri wa talibun. Fa'il dari ghaba marfu'. Naam. Oh, nama Ustaz ya. Ghabal yawma Bashirun wa talibun akharu. Hari ini Bashir dan seorang pelajar lain tidak masuk. Ghaib. Arba'ah. Ra'aitu fil matari mudarrisuna. Maf'ul bihi ra'aitu muta'addi. Mudarrisana wa mudarrisan akharu. Wa mudarrisan akharu. Man'utnya mansub. Mudarrisan akhara. Na'am. Kan man'utnya mansub. Akhara. Saya melihat guru kami. Saya melihat guru kami dan seorang guru lain di bandara. Bandara, lapangan terbang. Sekarang mu'annasnya ba. Sa'ahfazul yawma suratul rahmana wa suratul mudaf. Suratul rahmani wa suratul ukhra. Nakirah. Suratan ukhra. Nah. Hari ini saya akan
hari ini saya akan menghafal surat Ar-Rahman dan satu surat lain. Oh, suratan man'ud, ukhra Mu'annas. ya kan? Anas, ukhra bukan akhar lagi. Ukhra. Ukhra, na'am. Isnan. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari wa sayashtari li ammi sa'atun ukhra. Bukan. Yashtari muta'addi. Wa yashtari li wasayashtari li ammi sa'atan ukhra. Naam. Gitu. Betul. Saya mempunyai sebuah jam. Saya mempunyai sebuah jam yang bagus dan akan membeli untuk ibuku bukan ibu ya. Paman. Naam. Saya akan dibelikan oleh paman. Yang akan dibelikan dibelikan oleh paman. Dan saya akan dibelikan oleh paman jam yang lain. Gitu. Nah, Salah. Ghabat amsi Hafsatu wa talibatun ukhra. Kemarin Hafsah dan seorang pelajar perempuan yang lain tidak masuk. Sah. Nah. Arba'ah. Hati tufahatun ukhra ya ummi. Berikanlah untukku jeruk satu buah apel yang lain, wahai ibuku. Hamsah. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatun ukhra. Ulangi. Dia Ra'aitu fil maktabati Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Na'am. Di filmnya banyak muta'adi ya Bu Adam. Na'am, Ustaz. Saya melihat Laila dan saya melihat Laila dan seorang pelajar wanita lain di dalam perpustakaan. Nah, gitu. Baca ulang tanpa diartikan biar lancar. Kharaja minal fasli Hamzatu wa talibun ukhra. Hadza baituna wa lana baitun. Ulangi nomor 1. Hadza kharaja minal fasli Hamzatu wa talibun ukhra. Bukan ukhra. Wa talibun akharu. Naam. Naam. Hadza baituna wa lana baitun akharu. Naam. دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. غاب اليوم بشير وطالب آخر. رأيت في المطار مدرسنا ومدرسا آخر. ومدرسا آخر. نعم. نعم. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة الأخرى. Nakira وسورة أخرى. عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. أخرى. غابت أمسي حفصة وطالبة أخرى. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. متعدي.
hati tufahatan ukhra ya umi. Gitu. Khamsah. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah, Nah, bisa Bu Adam. insyaallah Ustaz. Syukran. Akhiran beli langsung. Nah, Ustaz. Wahid. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Senan. Hadza baituna walana baitun akharu. Dakhala al-maktabata qabla qalilil mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Arba. Qabal yawma bashirun wa talibun akharu. Wa talibun. Ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Muannas. Sa'ahfazul yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Indi sa'atun jamilatun wa sayastari li ammi sa'atan ukhra. Wabat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Bisa? Karamli? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Abu Umar. Wahid. خرج من الفصل حمزة وطالب أخرى وطالب آخر. نعم. اثنان. هذا بيتنا ولنا بيت آخر. ثلاثة. دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر. Ulangi. ورجل. Ma'tuf kepada al-mudir, mengikuti al-mudir. Al-mudir kan marfu. المدير ورجل nakirah. المدير ورجل آخر لا أعرفه. نعم. أربعة. غاب اليوم بشير وطالب آخر. نعم. رأيت في المطار مدرسنا ومدرسا آخر. Bagus. Ba. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. نعم. عندي ساعة جميلة وسيشتري لعمي ساعة أخرى. نعم. غابت أمسي حفصة وطالبة أخرى. Kita boleh tanwir juga. غابت أمسي حفصة وطالبة أخرى. نعم. أربعة. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. يا أمي. نعم. رأيت في المكتبة ليلى وطالبة أخرى. Nah, boleh Abu Umar. Akharu naat untuk talib. Untuk mudzakkar man'un. Ukhra untuk mudzakkar. Ukhra untuk
muannas. Muannas, ukhra, muannas. Tanda muannasnya alif Alif maksurah. maksur. Seperti kaslan, jadi Kasla. kasla, jau'an, Jau'an. jau'a. Ada alif maksur kan? Nam. Syukran. Umar akhirus tamada. Akhi Ma'mun mungkin خرج من الفصل حمزة وطالب آخر. اثنان هذا بيتنا ولنا بيت آخر. ثلاثة دخل المكتبة قبل قليل المدير. Ulangi. Mudir fa'il dari dakhala. دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. نعم أربعة. غاب اليوم بشير وطالب آخر. خمسة. رأيت في المطار مدرسنا مدرسنا ومدرسا آخر. مؤنث باء. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. اثنان. عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. ثلاثة. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. أربعة. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. خمسة. رأيت في المكتبة ليلى وطالبة أخرى. Kapan kita pakai akharu? Akharu jika dia muzakkar. Man'utnya muzakkar. Kapan pakai ukhra? Ukhra jika muannas. Muannas. Tanda muannasnya alif. Alif apa? Maksur. Surah. Seperti jau'an. 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 Kaslan. Kasla. Kedua-duanya akharu maupun ukhra mamnu minah an-nasrnya ke Ma'mun. Baca. Akharu dan ukhra. Kata akharu bentuk muannasnya adalah ukhra dan keduanya tidak boleh ditanwin. Ukhra. Kalau arasannya tak boleh tanwin, ala wazan fu'al juga. Akharu ala wazan fu'al. Tapi sifat bukan nama kan? Ukhra juga sifat, tapi untuk mu'annas. Karena akhi Ma'mun. Akhi Ibn Rizal di Wahid. Ustaz, bismillah saat ini ya. Aduh, baterainya udah low, tapi insya Allah coba Ustaz. Bismillah. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Hadza baituna walana baitun akharu. Dakhalal maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Qabal yawma bashirun wa talibun akharu.
Itu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Mbak muannas Sa'ahfadhul yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. dengan Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Ghabat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah, keduanya mabni minas saraf, baik akhiru atau ukhra, alasannya sifat ya, bukan nama ya. Was akhiru ala wazn fu'al, ukhra sifat lil Mu'annaf. annas, ada tak maksur, ada alif maksur di belakangnya kan. Ukhra seperti jau'anu, Jau'a. kaslanu, Kasla. bukan Rizali. Ustaz, mau apa nih Ustaz, nyimak dulu Ustaz ya, ini mau baterai tinggal 2% Ustaz. Boleh. Soalnya harus dibiarin apa didiemin. Panas. Udah normal lagi tapi apa Ustaz? Normal sih, cuman baterainya udah casan sih normal, cuman harus di apa sih, jangan dimainin tuh Ustaz HP-nya Ustaz, karena nanti nggak ngecas dia itu. Apa nih Wahid? Kharaja minal fasli hamjatu wa talibun akharu. Hadza baituna walana baitun akharu. Dakhalal maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Arba'ah. Ghabal yawma bashirun wa talibun akharu. Khams. Ra'aitu fil matari mudarisana wa mudarisan akhara. Sa'akhfazul yawma suratar rahmani wa suratan ukhra. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Gobat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Arba'ah. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah, kedua-duanya baik akhiru maupun ukhra mabni minas sarf. Dia tidak seperti Umar. Umar nama al-alam. Kalau akhiru wasfun sifat ala wazn fu'al juga ma'dul. Kalau ukhra wasfun juga tapi lil mu'annas. Wasful mu'annas. Itu anak akharu, kenapa wajan fu'al Ustaz? Akharu dalam sebagian penjelasan tuh fu'al wazannya dia. Oh gitu ya. Akharu. Cuma di ma'dul aja. Ma'dul ya. Nah, soalnya fu'alu ukharu gitu wazannya. Ukharu ya. Jamaknya kelihatan. Kalau jamak ukhar, ayaman ukhar. Nah, Ustaz. Kalau sedikit tahu wazan akharu fu'al ma'dul juga. Nanti kalau ada tambahan setelah insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakallah. Akil. Wahid.
Kharaja minal fasli Hamjatu wa taliban akharu. Isnan haja baituna walana baitun akharu. Salasa. Dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Af'alu dia. Nah. Terus La a'rif. Arba. Gobal yauma basirun wa talibun akharu. af'alu. Terus Arba. Langsung itu set. Set. Yang yang Homsah Ra'aitu fil matori mudarisana wal mudarisa akharu. Wahid af'alu ya. Ta'afajul yauma suratal rahmani wa suratal ukhra. Isnan indi sa'atan jamilatan wa sayastari li ammi sa'atan ukhra. Salasa gobat amsi Hafsatu wa talibatan ukhra. Arba'at. Arba'in nggak kelihatan. Arba hati tufahatan ukhra ya ummi. Hamsah ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah, di sini ada koreksi ya Bu Robani. Bukan fu'al wazannya. Ya sama wazan dengan isim tafdil ternyata. Bu Robani sama dengan wazan Isim tabdil. Isim tafdil apa wazannya? Af'ala. Af'alu ya. Af'alu. Nah, akharu juga sama dengan wazan isim tafdil af'alu bukan fu'al. Kalau yang jamaknya baru fu'al. Ukhar itu maksudnya atau itu. Jamaknya ya. Jamaknya fu'al. Nah, tadi itu afwan. Jadi akharu wazannya apa? Af'alu. Af'alu bukan fu'al. Koreksi ya. Mohon ikhwan dikoreksi. Jamak mudzakarnya baru fu'al ukhar. Maka dikoreksi. Lihat sini. Satu 8. Jamaknya baru fu'al. Ini Borobani dibaca ayatnya ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudatin. Faman kana minkum. Bentar. Hang dia. Hang. 84.
Dal. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ukhar tuh jamaknya fu'al, baru ini pas fu'al. Itu Jamak jamak ini dari Ustaz. apa? Jamak ya Ustaz ya. Jamak. Ayam kan jamak. Nah, Ustaz. Dia Naatnya man'ut. ukhar. Ukhar. Ukhar, na'am. Wazannya apa dia? Wajannya fu'al. Jamak. Nah, kalau akharu wazan isim tafdil ya afwan. Af'alu. Af'alu wazan isim Akharu. Isim tafdil. ini dia. Yang mulu sih. Berat itu Ustaz. Berat. Itu bisa ya? Nah, Ustaz. Ya. Pahim tuh. Kalau ditanya apa wazan akharu? Af'alu. Af'alu sama dengan wazan Isim tafdil. isim tafdil. Jamaknya baru fu'al. Ya kan? Nah, Ustaz. Ayam ukhar. Ayam ukhar. Ini dia. Min ayyamin Ukhar. Fu'al. Hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain. Hari-hari itu di bawah tuh. Hari-hari yang lain. Ini. Kan? Terjemahnya. Syukran. Naat majrur bil fathah. Mamnu min asy-syarr. Syukran akhi Akil juga. Akhi Denny. Wahid. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Senang. Hadza baituna wa walana, bukan walina. Namzat. Walina. Bukan. Walana baitun akharu. Nah. Dakhalal maktabati qabla. Ulangi dakhala itu muta'addi. Dakhalal maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Ghabal yawma Bashirun wa talibun akharu. Khamsah. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Sa'ahfazu Sa'ahfazul yauma suratal rahmani wa suratan ukhra. Indi sa'atun jamilatun saya tari
wa sayas tari li ammi sa'atan ukhra. Nah, خلاص. Ghabat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Karena Hati tufahatan ukhra ya ummi. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah, kalau ditanya akharu wazannya apa? Fu'alu, Ustaz. Bukan. Tadi Anda udah koreksi itu. Dengar nggak tadi? Oh, nah, Ustaz. Akharu Wazannya af'alu. af'alu. Seperti isim tafdil. Jamaknya baru fu'al, ukhra. 6. Sekarang ini Abu Uwais. Ustaz. Kharaja minal fasli hamjatu wa tolibatun akharu. Hadza baituna walana baitun akharu. Daqal maktabati qabla qalilin al-mudiri. Ulangi. Dakhala ta'addi. Daqalal maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la akrifuhu. Gobal yauma basirun wa talibun akharu. Ru'aitu filmatori mudarisina wal mudarisan akharu. Ulangi. Ru'aitu filmatori mudarisana wal mudarisan akharu. Nah. Bentar. Terus? Sa'afazul yauma suratal rahmani wa suratal ukhra. Indi saatun jamilatun. Indi saatun jamilatun wa sayastari li ami saatan ukhra. Gobat amsi hafsatu wa tolibatan ukhra. Ati tufahatan ukhra ya umi. Ra'aitu fil maktabat ta laila wa tolibata ukhra. Ra'aitu fil maktabati laila wa tolibata ukhra. Nakira wa tolibatan ukhra. Nah, itu. Akharu wazannya afalu. Wazannya Isim af'alu. tafdil ya. Tafdil manu minas saraf itu. Jadi Manu kalau minas ditanya saraf. apa wazan akharu? Af'alu. Syukran Abu Uwais. Afwan. Siapa lagi yang belum? Rustam. Akil sudah. Akhir Ramli, kelas. Sudah, Ustaz. Nah, sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.